अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम बैतुल मुक़द्दस के अंदरूनी और बैरूनी मनाजिर, मस्जिद अक्सा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मिराज पर जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ बुलाया जाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हैकल सुलेमानी का दोबारा तामीर होना और यहूदियों का दीवार गिरिया के साथ सर लगाकर इबादत करना। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा में फ़र्क क्या है, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मस्जिद अक्सा, जिसे अरबी में जामिया अल अक्सा कहा जाता है, इसके अलावा इसे क़िबली मस्जिद, क़िबली चैपल, अल मसली अल क़िबली, अल मक़बली या अल मालूमात के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद इस कुरा अर्ज पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया। मस्जिद अक्सा का कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। एक वक्त में यहाँ 5,000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूं कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सहरा, ये तीनों अलग अलग मकाम हैं। जो गोल्डन गुंबद आपको नजर आ रहा है यह कुब्बत सहरा है, जहाँ से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का सफर शुरू किया। इस पूरे इलाके को जहाँ तक 4 दीवारी मौजूद है, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। मस्जिद अक्सा कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं। फलस्तीन शहर दरअसल ये पूरा खित्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल कबल कनान के लोगों ने आबाद किया। तारीख में फलस्तीन नाम कनानी लोगों का रखा हुआ है। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 मस्जिदों के लिए सफर किया जाए। नंबर 1 मस्जिदुल हराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी और नंबर 3 मस्जिद अक्सा। कुरान करीम में भी मस्जिद अक्सा का जिक्र किया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान 16 से 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे हैं। ये मस्जिद अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पुराने वक्तों के अरब डिजाइन और नक्श निगारी भी मौजूद है। इस मस्जिद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर आज भी मौजूद है, जो 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया था, जो इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम मस्जिद अक्सा की बेसमेंट में जाएं तो पुरानी मस्जिद अक्सा आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे पुराना हिस्सा है। लोग यहाँ आकर नमाज और नवाफिल अदा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जो गुंबद आप अक्सर देखते हैं, ये अब्दुल मालिक इब्न मरवान ने बनवाया था, जो मदीना सऊदी अरेबिया में 640 एडी में पैदा हुए और 750 एडी यानी 59 साल की उम्र में वफात पा गए। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक चट्टान भी मौजूद है जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखकर मेराज शरीफ का सफर किया। इसके अहाते में वो जगह भी मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम की इमामत करवाई। यहाँ इमामत करवाने के बाद आप कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बत सहरा के अंदर 3 मसल्ले बने हुए हैं, जिनमें एक मुसल्ला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा मुसल्ला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का और तीसरा मुसल्ला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि जब आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए थे, तब सिर्फ एक चट्टान थी जहाँ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों का सफर शुरू किया। ये बिल्डिंग तब मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान बनी और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को संभाल लिया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई, जिनके 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने नबूवत अता की। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ही आबाद रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से फिरऔन के जुल्म सितम से बचाया और फलस्तीन की सरजमीन पर ले आए। यूं बनी इसराइल फलस्तीन में आबाद हुए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिन्होंने दोबारा से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन ये काम मुकम्मल ना हो सका और
حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور مسجد الاقصی کے کام کو مکمل کیا۔ پھر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 587 BC میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہر طرف تباہی برپا کر دی۔ اس حملے میں لاتعداد یہودی قتل ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور کافی زیادہ نقصان کیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان مسجد الاقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد الاقصی کو دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد عبد المالک ابن مروان کی حکومت میں قبۃ صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے کی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ سن 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ پھر یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے اور ظلم و ستم کا آغاز شروع کیا، اور یہ ظلم و ستم آج تک جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ بھی قبۃ صحرا کی چٹان کے نیچے موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے اسی چٹان پر لے کر آئے تھے۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور ہر جانب ہمارا راج ہوگا۔ اسی وجہ سے قبۃ صحرا یہودیوں کے نزدیک بہت اہم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اہم ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی موجود تھے، لیکن اب موجود نہیں ہیں۔ اس پورے ایریا کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے، جس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں۔ اسے پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی بازار شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ ہر طرح کی اسلامک اور عربی ثقافت کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ دن ہو یا رات یہاں لوگوں کا رش رہتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ ٹوٹل ایریا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ سے پہلے لوگ انتہائی خوشحال تھے اور اپنی زندگی کا گزر بسر ایک اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مسجد الاقصی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔